Yan guys, good morning. Good fishing day. Ang lamig. Ha? Naka-day off kami ngayon eh. Oh, pagi. Lamig. Sino? Dito kami sa Aqueduct. Say hi, Ninong. Hi, Daddy. Good morning, Philippines. Malapit na siyang umuwi. See you soon, Philippines. Uwi na sa Pilipinas. Bakasyon. 25. Okay, mag-fishing muna kami. Mag-set up muna ng ano. Hopefully may makuha. Yan guys, wala. Huh? Nakatakas. Wala eh. Lamig pa rin oh. Pag pa rin. Sobrang lamig. Yan na guys, tatapon na niya. Tapon na ni Ninong. Woohoo! Ayan, may pato. Yun, layo. Ganda. Lamig. Ay, ang lamig dito. Aqueduct. Aqueduct Los Banos. California. Fishing. Fish on. Sige, wala pa naman eh. Fish on. Yeah, baby. Yun. Yee. Fish on. Yeah. Garay, wait. Almost gone. Yan na guys. Fish on oh. Laki oh. Nakachamba kami. Yes. Yes. Yee. Okay, gonna get the... Yeah. Yun. Hihi. Measure it. Oh. Ayun. Ha? Ha? It's a keeper. Yan guys, yan. Laki. Yun guys, nakawan na kami. 20 inch. Wala na, plastic ko na eh. May plastic na eh. Ay. Ito na siya oh. May plastic ko na guys kasi hindi ko na kinuwanan eh oh. Ito na lang siya oh. Ganyan na lang oh. Oh. Makita na? Tsaka. Hi baby. Fish on. Fish on guys. Where? There. Look. Where you go? There you go. Yan guys, may nakuha kami maliit. Oh. Yan guys, nakadalawa kami. Kaso lang yung isa lang ang keeper. Yung isa hindi eh, 15 inch. Binalik ko sa tubig. Yan guys, sayang hindi siya nakawala. Nakawalay. Ay, nakawalay. Pero okay lang. May keeper naman na kami isa. At yung nahuli ko naman ay binalik ko. Kasi masyadong mali. Kasi undersize. It's supposed to be 18 inch. Inches. Yan guys oh. Taba oh. Nyam. Yan na guys oh. Sinigang na striped bass. Mama ka lang. Ha. Nasigang?